होची टेस्टिंग रो तो पूरा एक्साइटेड अछि आ किछि कहि होबने काई ना नौका मोर भासी जा जा जार पाइप छोड़ा जाउची हमर हाया उसारे ओके चलो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट स्टार्ट हे गलाने प्रोजेक्ट बिगिनिंग जोटा कि स्टार्टिंग पॉइंट होची पाइप जोटा किनी सारलेने तो ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट हे जिवो सामान आना आपको जो देखो ना ये होची मोर रियल पार्टनर कि केबे छाड़ेनी मो हाथ ठीक जो प्रोजेक्ट रे ये पार्टनर थी देखि पारथुबे आपण ये होची मोर रियल पार्टनर देखो तो रास्ता चेंज हो गला माटी रोड रो पिचु रोड किंतु ये मोर सहित अछि इज माय रियल पार्ट तो देखियो अर्थ हमें गोटे स्क्रैप शॉप पळे आसु जोटा कि हमको सेकंड हैंड सामान ओजन हिसाब रे देखो सजाई के रखा है तो हमें कोन करबा एठे हमको जहां दरकार सेकंड पार्ट पाए सब नै जे मत छोटो साइकिल दरकार वगैरह चेन फैन सब दरकार अछि तो फाइनली फ्रेंड्स मो कुछ काढी देली से शॉप रो बहुत भितरे हितला मो वीडियो करि पालिनी कि बाहर पड़ला चलो अंदर जिबा तो लास्ट टाइम देखते हुए हमें हैंड पावर बने थे तो अगर अपग्रेड करवा पे हमें लेग पावर बनो तो अगर वेट यूज करछु ओके के एक्स्ट्रा चेंज होगा
smile please. ଏବେ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ନା ଷ୍ଟେରିଂ ଯୋଉଟା ବନା ହବ ବୋଟ ର ଗୋଟେ ଡେଣା ଆକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଦି ଜଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦବା ଇଏ ଟିକେ ଦେଖ ତ ସ୍ମାଇଲ ପ୍ଲିଜ फाइनली आमर देखिए जो साइकिल बोट कंप्लीट हो टाइम हो टेस्टिंग रो तो पूरा एक्साइटेड अच्छी आ किसी कही हम कहीं रिजल्ट टाइम यहाँ ओके जार भासी भासी जा नौका मोर भासी जा जा जार भासी भासी जा नौका मोर भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा जा जार भासी भासी जा नौका मोर भासी जा जार भासी भासी जा नौका मोर भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा महानदीर नील ढेउरे नाची नाची तू भासी जा समलपुर नई रे आहा स्नान करे ननी आहा स्नान करे ननी